flying high, but I'm not alone. You will always be here, right by my side. Whoa. I'll keep on trying to break through. I'll keep the promise I made to you. No matter what it takes to make our dream come true. Hai guys, aku mau panjat tebing tapi nggak berani. Nggak tebing. Susah banget. Oh ini satu, udah satu. Mana ya? Satu lagi. Guys, kita aku area. Emang nggak penuh. Kalian nggak penuhan. Guys, ini ikutin aku panjat tebing. Terus mana? Ini nggak ada. Mana lawan panjat tebing? Nggak ada giniannya. Nanti aku jatuh. Bisa. Hai guys, aku mau panjat tebing, tapi panjat tebingnya susah. You gold digger, keep on grabbing on my ice, but I keep her anyway, cause she do it real nice. I'm a uptown hustler in Asian paradise. Fuck your bitch, I will never snitch. Asian paradise. She a gold digger, keep on grabbing on my ice, but I fuck her anyway, cause she do it real nice. I'm a uptown hustler in Asian paradise. Fuck your bitch, I will never snitch. Asian paradise, yeah. What you want? Tell me what you really want, girl. Got that Gucci brother up for fun, girl. Just being around the city, got my crew doing LSD in the blue room的西北一个人，这样放冒险，依然有你们，要我血脸，兄弟不认识，让我们的脸，就看你有没有胆，有没有假，和我们继续的干。吃完饭来一个 yeah, she a gold digger. Ini area. But I keep her anyway. She do it real nice. I'm a uptown hustler in Asian paradise. Fuck your bitch. I want to see Asian paradise. She a gold digger. Aku dari Sini, Pak. Sini. Kamu bisa kiri, Pak. Wah. Hebat kan, Pak? Cause I'm representing POD and all that gang gang. She a gold digger. Keep on grabbing on my ice, but I keep her anyway, cause she do it real nice. I'm a uptown hustler in Asian paradise. Fuck your bitch, I will never snitch. Asian paradise, she a gold digger. Keep on grabbing on my ice, but I fuck her anyway, cause she do it real nice. I'm a uptown hustler in Asian paradise. Fuck your bitch, I will never snitch. Asian paradise, she a gold digger. Keep on grabbing on my ice, but I keep her anyway, cause she do it real nice. I'm a uptown hustler in Asian paradise. Fuck your bitch, I will never snitch. Buat sini aja. Nah, ini guys. Banyak ya. 1, 2, 3. Kemana lagi, Pak? Orang-orang kok ada main skateboard sih? Ya ini namanya arena skateboard. Masih berdua, guys. Guys.
banget. Tinggi banget. Tinggi banget ya. Apa jangan ganggu itu. Tuh, Awas Salmon jatuh deh. Ini guys, kita lagi di skateboard. Di situ guys, panjat tebingnya. Aku nggak berani panjat tebing guys. Nggak berani panjat tebing. Aku nggak berani panjat tebing. Belum beraninya skateboard doang. abang tuh lagi ngapain? Skateboard. Skateboard apa? Hebat nggak, Bang? Kenapa Bang itu nggak hebat? Jatuh. Ya, apa? Terlupa. Ya, guys, aku mau main perosotan di sini. Perosotannya apa, Bang? Perosotan tempat skateboard. Skateboard, guys. Karena lagi jogging, makanya aku main perosotan skateboard. Hahaha, jauh banget kok, guys. Jauh. Nah, ada juga aja tapi di sana tapi guys. Sekarang kita berada di mana? Di skateboard. Skateboard. Kita sekarang berada di EKOR Halim. Oke, sekarang kita mau perosotan dulu. Baby kill. Ya. Baba. Iya, Baba. Awas ya, anakmu nakal. Kamu nakal, aku nakal. Yang nakal siapa? Kucing. Kucing dong nakal. Ibu bukan ibu yang nakal. Ayo, Baba. Jangan itu. Ke sana kucing itu nakal. Ayo, ayo ikutin Iba. Baik tidak? Baik gak? Baik gak? Baik gak? Boleh pegang? Boleh. Tadi cakep loh. Kebang, jadi cakep bang. Itu loh. Kok mau pulang? Mau pulang dong. Masih ada orangnya. Kalau dia, saya. Takut. Luas juga, luas juga. Aku mau sama aku. Takut. Takut. Kemarin. Ini buntutnya gerak-gerak. Gerak-gerak terus. Buntut kucing orang. Kok dia, aduh. Ini udah gede masih ngompol. Deo,
Ayo, nanti mama nyariin. Sikit aja. Let's go. Takut ibu dikira. Yuk. Udah dia juga udah capek tuh, dia udah mau tidur. Aku ambil bunga satu lagi. Ya ngapain, banyak kan udah. Kan udah banyak. Nanti tumbuk lagi ya ini. Iya, besok lagi. Mama, kantong apa? Kantongnya. Kantongnya yang mana? Kantongnya mana? Tapi bawa pulang ya, soalnya itu buat tumbuhan itu. Coba, sini. Mau kemana lagi? Kan udah ke situ kita. Oh, ini bunga yang kecil-kecil, Bah. Tuh. Ini ikutin Abah. Mana? Nih, ini bunga kecil nih. Mana? Ini Ini namanya bunga apa ini, Mbak? bunga rumput. Tuh, masih kecil. Petiklah. Petik satu. Yang mana? Nggak bisa Bisa, petiknya bawahnya. Ini yang ini aja. Au. Dapat kan? Bye-bye kuda. Kayak ada rumput-rumput loh. Yang tumbuh. Coba mau cari yang enggak tumbuh agak tumbuh. Guys, apa? Ini bunga kesayanganku. Bunga kecil-kecil. Itu bunga kecil-kecil. Orang-orang mana kemari, Bah? Nggak tahu. Ketakutan kali dia ada hantu. Udah mau maghrib, suka ada hantu. Ayo kita pulang. Yuk, takut. Suka ada hantu. Ayo kita pulang. Takut. Iya udah, ayo. Makanya buruan. Yuk, kita lewat rantingan lagi ya. Hah? Rintangannya. Lewat rintangan. Iya, Rintangan apa? rintangan yang tadi lah. Oh, lewat jalan pintas. Ya, Oke. mana? Aku udah pulang. Ini ada temannya. Ayo guys. Lewat mana? Ayo guys, kita lewat situ guys. Oh, teman situ ya, guys. Ini mobil. Awas. Lewat mana ya? Coba. Coba. Mana lewat mana, Bah? Lewat jalan pintas. Mana?